बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक के फजल करम और आप सबकी दुआओं के सदके मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज की वीडियो आपने पूरी देखनी है, लाइक शेयर और कमेंट लाजमी करना है। जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो फटाफट मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लो और वीडियो पूरी देखा करें, ठीक है। कल मैंने ना अपनी एक दोस्त को फ़ोन किया, आपको कई बार मैं बता चुकी हूँ। मेरी दोस्त जो हाँ अक्सर मेरे साथ ही रहती है, साथ ही नहीं मतलब इसी मेरी सिटी में ही रहती है। तो मैंने उसे फ़ोन किया, यूनिवर्सिटी फ़ेलोज़ हैं हम। तो मैंने उसे कहा कि कितने दिन हो गए तुमने मुझे कॉल नहीं की, जब तक मैं नहीं करती तब तक तुम कॉल नहीं करती, और जब तुमने किसी काम के लिए कहना हो ना, मुझे कोई भी काम उसने करना हो ना, तो कॉल करके कहती है नवीदा दुआ कर है मेरा काम हो जाए, दुआ कर दुआ। मैं कि मैं कोई पीर नहीं है जी मैं दुआ करा। तो ना वो बस कोई भी काम हो ना उसने तब मुझे कॉल करनी होती है जब उसने मुझे ये कहना नवीदा दुआ कर है काम हो जाए, दुआ कर मेरे हस्बैंड का टेस्ट पास हो जाए, दुआ कर मेरे हस्बैंड की थीरी पास हो जाए। तो मैं क्या मैं कोई ना तो कोई पीर नहीं फकीर नहीं है ना जिहड़ियां मेरियां दुआवां कबूल होंदियां। कहनी मैं तेनों कह लेनी तो मैंने तसल्ली हो जाती है। अच्छा तो काफ़ी दिन हो गए उससे मैंने फ़ोन करके वैसे ही शरारत में कहा, मैं क्या हूँ तू अजकल दुआवां दी तेनों कोई लोड़ नहीं है, तू मैनू कभी कॉल नहीं की थी। तो वो ना बहुत ज़्यादा परेशान थी। तो मैंने उसे कहा क्या परेशानी क्या है, मतलब मसला क्या है, तुम्हारी तो आवाज़ भी नहीं निकल रही। मुझे आगे से कहती है नवीदा इस मुल्क दे विच बड़ियां परेशानियां ने, तू किसी भी गल ते परेशान नहीं होना करना, तू टेंशन नहीं लैनी, कोई भी मसला हो जाए कोई भी गल हो जाए तू टेंशन नहीं लेनी। मैं क्या हुआ क्या है ना बताओ तो सही। टेंशन कौन सा बंदा जानबूझ के लेता है, टेंशन जब होती है टेंशन तो होती ही होती है। बंदा कोशिश करके इधर उधर थोड़ा बहुत ध्यान लग जाता है, थोड़ा अपना ध्यान बटा लेता है, लेकिन जो टेंशन होती है ना वो अटक जाती है दिमाग में। ये हमारे बस का रोग नहीं है। कोई भी इंसान है उसके दिमाग में ना बस कोई अगर टेंशन हो तो वो फंस जाती है, बात निकलती नहीं है। बेशक हम जितना मर्जी इधर उधर की बातें करें तो मुझे वो समझा ही जाए तुम टेंशन नहीं लेना, कोई काम होता है तो हो जाए, नहीं होता तो बेशक ना हो, लेकिन फ़िक्र ना करना। मैंने कहा हुआ क्या है? कहती है हमारे ना उधर पाकिस्तान में भी हमारे मोहल्ले के ही थे, तो इधर भी 3-4 घर छोड़ के ना हमारे घर के साथ ही रहते थे। तो वो आदमी आया हुआ था अपनी फैमिली लेके, 4 बच्चे और मियाँ बीवी, यहाँ इंग्लैंड आए हुए थे, ठीक है। तो आपको पता है जब बंदा आता है ना किसी भी जगह मतलब हिजरत करता है तो उसने बड़े ख्वाब देखे होते हैं, ठीक है। और आपको ये भी पता है ये यूरोप कंट्री में आने से पहले लोगों ने बड़ा ही सोचा होता है मैं ऐ करां दा ते मैं वो करां दा, लेकिन नसीब से बढ़ के ना मिलता है और ना ही अल्लाह ताला ने जो हमारे नसीब में लिखा हुआ है उससे ज़्यादा हम लेने की ताकत रखते हैं, ठीक है। उस बेचारे ने भी कई ख्वाब सजाए होंगे, कई उसने ख्वाब देखे होंगे मेरे अपने बच्चों के मुस्तकबिल के अपने। तो कहती है कल परसों की बात है, वो कहती है कि वो ना गाड़ी चलाते थे, वो जो जो आदमी वो बता रही थी मैं हमारे मोहल्ले का। तो किसी सवारी ने उसे कहा कि मैंने ना लंदन जाना है, तो लंदन मैंने जाना है तो वहाँ जाके भी मुझे गाड़ी की ज़रूरत है, तो आपने मेरे साथ ही रहना है, तो साथ ही आप आ जाना वहाँ से। तो 3-4 दिन हमारे लग जाएंगे, जो भी तुम्हारे पैसे बने मैं तुम्हें दे दूँगा, ठीक है। तो अपनी बीवी को पैसे पूसे दे के चीज़ें दे दूँ के उसने कहा कि मैं ना उस आदमी के साथ जा रहा हूँ, तो मुझे हो सकता है थोड़ा टाइम लग जाए, थोड़े दिन लग जाएँ। उन्होंने अपने घर में ना 2-3 लड़के रखे हुए थे, शेयरिंग पे रह रहे थे। मतलब घर के शायद 2 पोर्शन थे, एक में लड़के रहते थे तो एक में ये। लेकिन शाम को ना वो उन लड़कों के साथ बैठ के ना कोई गपशप भी लगाया करते थे। तो वो लड़के बताते हैं कि जाने से पहले हमारे साथ जो भी लेन-देन हिसाब-किताब था ना सारा क्लियर करके गए हैं कि हो सकता है मुझे आने में देर हो जाए, ये घर का किराया है, ये बिजली का बिल है, ये गैस का बिल है, मेरी बीवी को किसी चीज़ का पता नहीं, तो आप सारा कुछ रख लो। बाद में ना उसके लिए मसला हो ना आपके लिए मसला हो। तो वो कहती है वहाँ गए हैं तो उनके सर में दर्द हुआ है यार, तो उनकी नस फटी है तो उनकी डेथ हो गई। अब 4 बच्चे हैं, बीवी है, अब पराया देश, ना कोई जानने वाला, ना इर्द-गिर्द, ना कुछ। और हस्बैंड की जब डेथ हो गई है उसकी, तो वो कहती है उसे समझ ही नहीं आता, जैसे वो पागल नहीं हो गई, ऐसे बिल्कुल उसका दिमाग काम ही नहीं कर रहा है। बस ये यकटिक देखी जाती है, नाम और हो रही है, जैसे बिल्कुल सुन्न नहीं हो जाती।
ایسے ہو گئی ہے، بہت زیادہ پریشان۔ کہتی ہے میں اس کے ساتھ اس کے پاس ہر روز جاتی ہوں، یہ کتنے دن ہو گئے ہیں، تو ادھر ہی سارا دن بیٹھی رہتی ہوں، تو اس کی حالت دیکھ دیکھ کے نا بس کچھ سمجھ نہیں آتی کہ کرنا کیا ہے۔ میں یقین کریں اس کی یہ بات سن کے اتنا پریشان ہوئی، میں نے کہا ہم زندگی کی پلاننگ میں نا موت کو لکھتے ہی نہیں ہیں، جو پتہ ہی نہیں کس ٹائم آ جانی ہے، کس وقت آ جانی ہے۔ تو جتنی بھی ہم زندگی کی یہ سوچتے ہیں، ہم نے یہ کرنا ہے، ہم نے وہ کرنا ہے، ہم نے ایسے کرنا ہے، اس کے بعد ہم نے ویسے کرنا ہے، تو اس میں ہم موت کو لکھتے ہی نہیں ہیں۔ اب اس نے بھی زندگی میں کتنا کچھ سوچا ہوگا۔ صحیح بات ہے، میں اتنی زیادہ پریشان ہوئی نا اس کی بات سن کے۔ آپ لوگ زندگی میں بہت سے لوگ ہیں جو آپ کو بڑی زیادہ ٹینشن دیتے ہیں، تکلیفیں دیتے ہیں، پریشان کرتے ہیں تو انسان ہی نا، انسان نے انسان کو تنگ کیا ہوا ہے۔ تو آپ لوگ بھی پلیز کوشش کریں ان باتوں کو بالکل لائٹ لیں۔ یہ زندگی بار بار نہیں ملنی، یہ موقع بار بار نہیں ملنے۔ اگر بہت سارے لوگ ہیں میں نے دیکھے ہیں پاکستان میں بھی، اب میں تو پاکستان کی نا خبریں ہی نہیں سنتی، اتنا دل دکھی ہوتا ہے۔ کوئی زیادہ بل آنے کی وجہ سے کسی کی نس پھٹ جاتی ہے، زیادہ بل آنے کی وجہ سے بھائی بھائی کو مار رہا ہے، ایسے ہی اتنی دکھی خبریں ہیں کہ بندہ ایک دفعہ نیوز سن لیتا ہے نا تو 4-5 دن کچھ کر ہی نہیں سکتا، نہ دماغ سے وہ بات نکلتی ہے اور نہ ہی کام پہ نا صحیح توجہ دی جاتی ہے۔ تو میں تو کوشش یہی کرتی ہوں میں نیوز سنوں ہی نہ، بس اللہ پاک میں کہتی ہوں ہر ایک کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ دیکھیں موت بر حق ہے، موت آنی ہی آنی ہے، ہم سب نے مرنا ہے، لیکن وقت وقت کی موت۔ اب اتنا جوان چلا گیا، اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ان کا کون ہوگا؟ بے شک اللہ تعالیٰ سب کا حامی و ناصر ہے، بے شک اللہ بڑا ہی کارساز ہے، اللہ بڑا ہی اپنے وعدوں کا پابند ہے، وہ کسی کو ایسی لاوارث نہیں چھوڑتا۔ لیکن پھر بھی وقتی طور پہ ایک دفعہ تو ان کی زمین آسمان ہل گئی نا، زمین بھی اور آسمان ایک ہو گیا، اس بیچاری کی تو سمجھ میں کوئی بات ہی نہ رہی، اب اس نے کرنا کیا ہے، اس نے جانا کہاں ہے۔ پاکستان میں پتہ نہیں کن حالات میں وہ اپنے ہسبینڈ کو لے کے آئی تھی، اور پاکستان میں آپ کو پتہ ہے جب کوئی یہاں کسی جگہ موو ہوتا ہے تو ایک دفعہ سارا کچھ بیچ باچ کے ہی ہوتا ہے، تو گھر والے بھی یہی کہتے ہوں گے۔ اب کسی نے یہ نہیں سوچنا اس کا کیا دکھ ہے، سارے کہیں گے انہوں اتھے لے گئی سی نا تو اتھے دی ڈیتھ ہو گئی، حالانکہ بیوی سے زیادہ چلے ماں کا بھی بہت بڑا نقصان ہوا ہے نا، اس کا بیٹا چلا گیا، بہنوں کا بھی نقصان ہوا ہے، ہم اس بات کو تسلیم کرتے ہیں۔ جو ماں بہنوں کو دکھ ہے اس کی بھی وہ بیان سے باہر ہے، اس کی کوئی حد نہیں ہے، لیکن جو بیوی کا نقصان ہو گیا سارے اپنے اپنے گھروں میں دھیان لگ جائیں گے۔ جو بیوی اور ماں ہے نا ان کے تو برے حالات ہیں، اور بچوں کی ساری زندگی کے لیے سمجھیں کہ ایک کمی رہ جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ ہی ہے، اللہ تعالیٰ سب کو اپنی حفظ و ایمان میں رکھے، اللہ تعالیٰ سب کو اپنے گھروں میں شاد آباد رکھے، کسی کو اس طرح کا کوئی بڑا دکھ نہ لگائے۔ بہت زیادہ دکھ ہوا، بڑی تکلیف ہوئی۔ آپ پلیز سارے جتنے بھی لوگ آپ میری ویڈیو دیکھ رہے ہو، آپ اس کے لیے دعا کرنا کہ اللہ تعالیٰ اب اس کا بہترین کوئی ذریعہ وسیلہ بنا دے۔ پھر انہوں نے کیا کیا کہ ان کے جو ارد گرد کے کوئی دور دراز کے رشتہ دار یہاں انگلینڈ میں رہتے تھے نا، ان سے رابطہ کر کے تو اس کی جو باڈی ہے وہ پاکستان بھیج دی ہے، اور بیوی بچے ساتھ نہیں جا سکے۔ یہ اس سے بھی بڑا دکھ ہے، کیونکہ اگر وہ ساتھ چلے جاتے تو پھر یہاں بھی انہیں کچھ نہ ملتا، اور پاکستان میں تو سب وہ بیچ بوجھ کے آ گئے تھے نا، تو باڈی پاکستان میں بھیج دی ہے لیکن بیوی اور بچے نہیں گئے۔ تو اب شاید یہاں کچھ شاید ان کے لیے کچھ مطلب گورنمنٹ کرے، لیکن ابھی تک کسی چیز کا کچھ پتہ نہیں ہے، وہ بھی پتہ نہیں ہے، ابھی 1.5-2 سال پہلے آئی تھی، اسے یہاں کے کوئی رول اصول کسی چیز کا پتہ نہیں ہے۔ ویسے بھی گھریلو سی دیسی سی عورت ہے، اتنا اندر باہر آنے جانے کا اسے کچھ پتہ نہیں ہے۔ تو میری دوست کہہ رہی تھی کہ ہمارے رشتہ دار وکیل ہیں، ان سے بات کر کے ابھی تھوڑا ٹائم گزرتا ہے تو پھر ان کے لیے بات کریں گے کہ اب ان کا یہاں کیا کرنا ہے۔ ظاہر ہے 4 بچے ہیں، وہ ہیں، انہوں نے کھانا پینا جینا رہنا تو ہے نا، تو اللہ تعالیٰ ہی اس کے لیے کوئی بہترین ذریعہ وسیلہ بنا دے۔ اللہ تعالیٰ بے شک مسبب الاسباب ہے، وہ کوئی نہ کوئی سبب پیدا کرے گا اس کے لیے۔ تو آپ سب بھی پلیز اس کے لیے دعا کرنا۔
और किसी भी बात की कोई भी टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं। जो अल्लाह ने नसीब में लिखा हुआ है ना, वो हर हाल में हमें मिलेगा, और जो हमारे नसीब में नहीं है, हम उसके पीछे सारी ज़िंदगी भागते भी रहें फिर भी हमें नहीं मिल सकता। तो अल्लाह ताला सब को बड़ी आजमाइश से बचा के रखे, कोई बड़ा दुख ना लगाए। ये बड़ी कमियां और बड़े दुख होते हैं। बाकी ये ज़मीन जायदाद दौलत सब कुछ दुनिया में दोबारा मिल जाता है। रुपया पैसा ये नुकसान नुकसान नहीं होते। जो जानी नुकसान है, नुकसान वो होता है क्योंकि उसकी कोई तलाफ़ी नहीं है, उसका कोई बदल नहीं है, वो पूरा नहीं हो सकता। बाकी जितने भी नुकसान हैं वो पूरे हो जाते हैं। अगर कोई चीज़ गुम हो जाती है, कोई चीज़ टूट जाती है, तो हमें उसका बदल मिल जाता है। हम कभी ना कभी उसे दोबारा ख़रीद लेते हैं, दोबारा ले लेते हैं। हमारी ज़िंदगी में चीज़ों की कमी जो है ना, वो पूरी हो जाती है। लेकिन ये जो इंसानों की कमी है ना, ये कभी पूरी नहीं होती, ना इनका कोई बदल होता है। जो जिस जगह है ना, वो उस जगह को वही कवर कर सकता है। कोई दूसरा शख्स बाप की जगह नहीं ले सकता, माँ की जगह नहीं ले सकता, कोई भाई की जगह नहीं ले सकता, कोई बहन की जगह नहीं ले सकता, रिश्तों की जगह कोई बंदा नहीं ले सकता। अल्लाह ताला किसी को भी रिश्तों से महरूम ना करे, हर किसी के रिश्ते सलामत रखे। तो आप लोग मेरे लिए दुआ करना, मेरी दुआओं में आप सब हो। अल्लाह ताला आपको अपने घरों में शाद आबाद रखे। अल्लाह ताला आपको किसी भी बड़ी आजमाइश में ना डाले, किसी भी बड़े दुख में ना डाले। अल्लाह किसी को औलाद का दुख ना दे, अल्लाह किसी को औलाद की आजमाइश में ना डाले। और वालदैन के होते जब बच्चे चले जाते हैं ना, तो इससे बड़ा भी दुख कोई नहीं होता। पता नहीं उसके माँ बाप का क्या हाल होगा। उनके लिए भी दुआ करना, अल्लाह ताला उनको सब्र जमील दे और उसकी बख्शिश फरमाए। तो मुझे दुआओं में याद रखना, अपना बहुत सारा ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़ एंड अस्सलामु अलैकुम।